Mais à l'occasion de la fête nationale de la France du 14 juillet, j'ai voulu rappeler les valeurs fondamentales de la République française et qui sont aussi, je crois, celles de toute la famille européenne dont fait partie la Bulgarie. Но по случай националния празник на Франция, по случай 14 юли, исках да припомня основополагащите ценности на Френската република, които са ценности и на цяла Европа, целият Европейски съюз, член на който е и България. Voilà pourquoi, comme tout le monde, nous regardons attentivement l'évolution de la situation en rappelant notre attachement commun dans toute la famille européenne aux valeurs essentielles de la démocratie que sont la liberté de penser et l'état de droit. Je sais que nous partageons tous cette envie et ces valeurs. Затова ние, разбира се, наблюдаваме случващото се, припомняме основополагащите ценности и нашата привързаност към свободата на словото и правовата държава. Всъщност и във Франция имаше протести, пък и в цяла Европа по повод не само коронавируса и мерките, които се вземат. И при вас имаше и доста вандализъм. При нас така протести протичат по-спокойно. Мислите ли, че с гражданска енергия може да се постигне повече, отколкото с политически средства? Est-ce que vous pensez que l'énergie du peuple est plus forte et peut donner de meilleurs résultats que les moyens politiques? Moi, je n'ai pas assez d'expérience de la politique bulgare pour faire ce genre de commentaires. Mais effectivement, je crois qu'en France, nous avons une certaine expérience des manifestations. Elles sont, lorsqu'elles sont pacifiques, je crois, le symbole d'une démocratie vivante. Et comme l'a rappelé la Commission européenne, ce droit à manifester est essentiel dans toutes les démocraties. Аз нямам достатъчно опит в българската политика, но наистина във Франция имаме опит с протестите и когато те са мирни, те са израз на демократичните принципи. Et comme la Commission européenne l'a dit, elles sont le symbole vivant d'une démocratie. И както каза Европейската комисия, те са символ на съществуваща демокрация. Lorsqu'elles sont pacifiques. Когато те са мирни. А вие протестирали ли сте някога на улицата? Est-ce que vous avez jamais manifesté dans la rue? Lorsque j'étais jeune, j'ai beaucoup manifesté. Je crois que ça fait partie de l'apprentissage politique de toute jeunesse. Une jeunesse qui ne manifeste pas. Voilà. Enfin bon, Аз като млада съм, разбира се, участвала в протести и мисля, че това е част от политическото обучение, политическата култура на младите. А за това дарение да кажете защо тук, какво точно? Et concernant le don que vous avez décidé de faire, pourquoi ici, qu'est-ce que vous voulez donner? Alors, il se trouve que nous n'avons pas pu organiser la fête nationale du 14 juillet à Varna, comme nous le faisions chaque année, que j'ai trouvé utile qu'une partie des moyens que je consacrais à cette fête soit cette année à la disposition des habitants de Varna les plus fragiles, et en particulier les enfants qui, nous le savons, ont vécu durement les conséquences de la crise du coronavirus. Тъй като тази година не успяхме да организираме традиционните приеми по случай националния празник в Франция, реших една част от средствата да бъдат използвани за дарения, които са насочени към най-уязвимите, в случая най-уязвимите жители на Варна. Всички ние знаем колко трудно тези деца понесоха последиците от кризата. Et ce sont des matériels qui vont servir à la pédagogie, des tablettes numériques, des imprimantes, des scanners, parce que je crois que l'éducation est la valeur la plus importante et peut-être ce qui nous donne le plus d'espoir pour nos enfants et pour la jeunesse de toute l'Europe.
Става дума за таблети, както и за многофункционални копирни машини, скенер, принтер и фотокопиране, с които се надяваме, че ще дадем възможност да се осъществява учебен процес, макар и дистанционно, или да се използва в полза на учебния процес. Знаем, че образованието е една от най-големите ценности. Таблиците на протестирах човек, затова ви питах. Нямаше не се трябва да се свали и